So, our players for NU is Goblad, Angel, Reynaldo, Nicole, and our libero, Trini. Oh, Spike! Ay! Kinuha ni Jill! Trini! Oh! Kinuha! Ayan na, si Para! Umampas! Kinuha ni Bebe! Oh! Hampas si Pama ulit! Oh! 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 Kinuha ni Jill! Aroy! Oh! Grabe! Wala ba kayong cheer? Service! Service ni Okay. Okay, inuha. Oh! Oh! Grabe! Point ng DLSU. Oh, gira. Oh! Oh! Wow! Wow! Ah! Oy, wait lang. Oh, 3. Ayan na! Ayaw mo? Royo, papalo. Royo, papalo. Oh, grabe. Oh, oh, oh. Oh. Ginawa ni Mama. Oh. Inside yun. Ayun yung outside do. Yung linya. Oh, ba, ito yung outside ha. Ito ha. Oh, yun ang pass. Oh, outside. Point nandun. Oh, sino ang pass? Refani papalo! Boom! Sino? Ay! Alaak! Ah! Wala! Net yun, net. Sa kanila, DLSU. 0-2. Oh, Refani papalo ulit. Oh, kinuha ni F. Castro. So, Ay! Okay. Wait na, wala pa. Perifani, papalo, Julia. Oh! Outside! Hoy, kayong dalawa, kakakuha kayo ng bola. Okay? Tago ka. Ang papalo ay si Royo. Highlight. Oh, ilang pass? Royo, mampas. Oh. Si Arroyo. Okay. Ayaw na ba yan? Oh, sino na pa sa inyo? Amber hampas. Si Amber hampas. Okay. Outside yung white line na. Amber ha. Outside. Okay. Oh, wala. Oh. Kanino yun? Kanino? Okay, score is 5-4. Nampas. Papalo. Outside. Ay, hindi. Ay, outside. Dahil papalo. Oh, kinuha ni Castro. Ah! Chodora papalo ulit. Malo. Oh. Mampas. Sila ni Pama. Outside. Oh, Chodora papalo ulit. Chodora papalo. Boom. Sinalo ni Pama. Oh, sinalo ni Chodoro. Oh, outside. Oh, yeah, outside. Amo at papalo. Amber papalo. Oh, yo.
7-9, oo. Outside nga! 7. 1, 2, 3, go! Oo, Trini papalo. Nang... Oh! Oh, mama! Ito pa! Beyonce! Trini papalo. Okay. Okay. Oh, Sodoro sinalo. Oh, kinuha. Oh, Sodoro ulit. Oh, grabe. 9-10. Oh, Torre Franca for serving. Torre Franca. Oh. Ay, Steffi! Outside na, outside na! Oh, paano? Okay, umapa siya. Okay, wala. Hindi umabot. Hindi umabot. Hindi umabot. Net. 11-12. Oh, shit! Oh. 11-12 ba? Wala. Dito yun. Wala, gitna. Wala, gitna. Dead ball. Pero walang score, dead ball. 11-12. Pag dito sa gitna, hindi counter. Oh. Rebani papalo. Ng pass. 11-13. Malo. Okay, tama. Oh. Malo. Salo na yan. All 13. Sino man na yung Sodoro? Oh. Ito ba? Oh. Sodoro pumalo. Sinalo ni Mama. Sinalo ni Amber. Nakikinig ko si ano. All po. Oy, outside! Huwag mong isama yung nakakainay. Oy, 14-15. Oh, ito. Okay, kinuha ni Sodoro. Nampa? Okay, wala. Number 20 pumalo. Okay. Okay. Ay, nakit. Sir. What? Akin na. O, kanino? Akin. O, babala si Pama. 17-19 score, ha? Pama. Papalo. Palo na naman. Mampers. Ay, hindi pa pala. O, ilan pa? Sinalo ni Amber. Amber, sige. Oh, o siya. Ano? Oh. Ah! Ano na? Okay. 17-21. Okay. Celebrate naman kayo mamaya. Oh. 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 Ay, out! Out! Ay, out! O ano? O wala. 7. Hello. Angel papalo. Oh,
19 lang. 1923. Oh, kinuha. Oh. Oh. Nakabili ko na ito. 1924. Hoy, 1924. Ayun na. Umampas. Oh. Ah! Oh, manalo kayo. Mampas. Kinuha ni JL. Kinuha ni Angel. Outside. Oh. Oh. Okay, 1-1. Angel. Malo, kinuha ni Luciania. Oh, pwede ba yan? 2-1. Oh. Nakalimutan ko. Oh. 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 Yarp! The bad Felicia! Aliyo, GL. Okay. Oh. Ah. 3-6. Tayo ba? Kasi siya kasi! Ikaw kayo na 3-7. Ang papalo ay si Dobla. Pinalo ni Dobla. Kinuha ni Amber. Oy, pe. Okay. Nampo. Okay. Kinuha ni JL. Kinuha ni... Halo. Okay. 5-9. 5-9, let's go! Let's go, Enyo! Oh, mampas. Okay ba? Gagi. Replay guys, replay. So, nakita. Pagpalit namin. Ilang ano point na? Ano? 5-11. 5-10. Ano meron? Gagi. Ah! Let's go! 5-10 ha, 5-10. Nuha ni Pama. Ng boss. Nuha ni JL. Pama. Ano yun? Sige, netball. Wala, dead ball. So replay po, yan nakita niyo. Pama. So Amber ka, okay. 5-12. Grabe lamang na sila ng kalahati ng puntos ng DLSU. Oh. Kinuha ang bola ng NU. Bola pa rin ng NU. Score of 5-12. Mampa si Angel. Okay, nagkabangga. Kinuha ni Trini. Kinuha ni Nicole. Okay. Nakita. Okay. Oh, bakit tumat na ball? Oh, dead ball. Bola nila pa rin. What? Ay, okay. Kinuha ni JL. JL na pa? Okay. Oh.
Ay, hindi. 6-14, lamang ng 8 na puntos ang venue. 6-14. JL pumalo. Luwan ni Dobla. Okay. So he will serve. Nag-serve siya? Okay. Mabul lang DLSU dahil nawala lang si Charmaine. Oh, JL pumalo. Outside. Kas ba yan? Oh, ano? Oh, kinakabahan. Outside. Sinahan ni Nicole. Okay, outside. Yes, guys. Outside. May tie sama. Okay. Pag nanalo sila, tie. Enyo, Nicole, umapa. Okay. Okay? Okay. 10. Oh, Nicole. Pinapasa yung ano yun? Bet ball. Oh, may nag-bet pag ganon. Ano bet mo, bet? Pang-bago ko. Mama papalo. Okay. Oh, malo. Kinuha. Oh. 12-21. Oh, 14-21. Wala. To be continued. Pag i-post mo yun, alisin mo yung sound kasi baka sabihin ng mga time. Say bye to the vlog, guys. Oh, say bye. Say bye. Say bye, guys. Say bye. Bye. Thank you for watching, guys. To be continued. To be continued ang kanilang laro kasi na-postpone. Subscribe! Na-postpone yung laro nila lahat. Okay.